হ্যালো, জয়সা দাদা। আমাকে না বিসিবির থেকে ওরা ঘাত ধরে বের করে দিছে। আমি তো পদত্যাগ করিনি। আপনি তো আইসিসির একটা পার্টনার হিসেবে আছেন, ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্টও। আপনি আমার জন্য কিছু করেন। আমি আদালতে যাব, আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম। আমি পদত্যাগ করিনি দাদা। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता है। दादा मेरे लिए कुछ करो। हाँ दादा, मेरे लिए कुछ करो। आप बांग्ला नहीं समझता है, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। मुझे वो घर फेंक गए, हदा फेंक दिया। हाँ, मैं फारूक बोलता हूँ, फारूक। हाँ दादा, मेरे लिए भी कुछ करो। हाँ दादा, ठीक है दादा।